बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जब इब्तदाइये में कुछ बातें करूंगा तो नजम सेठी साहब को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिसका नाम आता ही सेठी साहब का मूड ऑफ हो जाता है। पैनमा का जिक्र आज भी जारी रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर हेयरिंग हो रही है। कुछ पिटिशंस जो कि आई मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से वज़ीर आज़म साहब के और उनकी फैमिली के खिलाफ मामलात काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं, प्रोसीडिंग्स जारी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बड़े रेलेवेंट सवाल उठाए गए जनाब नईम बुखारी साहब की तरफ से। यकीनी तौर पर एक बड़े काबिल लॉयर हैं, लेकिन जहाँ तक सबूत की बात है उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वो भी पेश किया गया या नहीं, और लगता क्या है कि ये मामला किस तरफ मुतवक्का तौर पर जा सकता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ रखते हैं, बहुत से जाले मौजूद हैं और एक ज़बरदस्ती तकरीब भी हो रही है, इनफैक्ट आज हुई है। देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। वो कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया कि वो इसका दोबारा जन्म हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीबर्थ है ये? उसको री इन्वेंट कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं, और जो सब कुछ कर रहे हैं उसका फ़ायदा सियासी तौर पर इलेक्शंस के अंदर होगा या नहीं, इस पर बात होगी। आगे चलकर बात कुछ भारत के साथ ताल्लुकात पे भी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं गालिबन 4 दिसंबर को जनाब सत्तार अजीज साहब, उस पर भी बात होगी। शेठी साहब क्या हाल है आपके? यार तुम ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा, आपके खिलाफ हर प्रोपेगेंडा मैं करता हूँ? नहीं, हर नहीं, मगर जो कुछ करते हो यहाँ बैठ अच्छा कि जी ये पैनमा का जब सब्जेक्ट आता है तो मैं मतलब है कि मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। नहीं, हाँ, मतलब आप कहते हैं यार ये क्या है? मैं इसलिए कहता हूँ कि या आर या पार, वो कुछ करो तो सही। नहीं, मैंने थोड़ी करना है, मतलब है कि या अदालत ने करना है ना, या चुक दो प्राइम मिनिस्टर नू और इमरान खान नू, ये एक नू चुक दो या दोनों नू चुक दो या दोनों नू छड़ो। हर रोज मतलब है कि पैनमा पैनमा पैनमा, मैं इसलिए बोर हो गया। शेठी साहब आजकल तो डेली बेसिस पे हेयरिंग हो भी नहीं रही। अब जैसे आज हेयरिंग थी, अब 6 दिसंबर पे चली गई है, अगले 6 दिसंबर पे चली गई है। अगेन हम 4 दिन की छुट्टी के बाद आएंगे तो वो सर पे चढ़ी होगी। जब वो हम छुट्टी करते हैं तो वो पोस्टपोनमेंट हो जाती, फिर वो शुरू होती है आ जाने। मैं ये कह रहा हूँ कि यू नो अब कमीशन बनाया, लेट्स गेट ऑन विद इट। नहीं, कमीशन बनाने की बात तो तब आएगी ना सेठी साहब जब अदालत फैसला करेगी। अभी तो जो जिस तरह की कार्रवाई वहाँ पर हो रही है उसी के ऊपर जिस तरह से वकला अपने दलाइल पेश कर रहे हैं उस पर बात है। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर दिन था कोर्ट में? आज की जो खबरें आ रही हैं वहाँ से, वो इसलिए वो यही कह रहे हैं जी आज बेहतर दिन था। इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि ये आज हमने 3 मार दिए। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं ऐसे? इसलिए क्योंकि जो उनके पास कोई एविडेंस तो है कोई नहीं। वो ये कह रहे हैं जी कि जो नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं या उनके जो बेटे हैं या जो लोग बयानबाजी हो रही है उनकी तरफ से, इंक्लूडिंग मियाँ साहब के अपने बयान, उनमें बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरी बात कह रहा है। कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने कहा हाँ ये तो लगता है हमें ऐसे, उन्होंने कहा डिस्क्रेपेंसीज है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो एक तो ये कोर्ट ने आज तस्लीम किया इस बात को कि जी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, बिकॉज ये कहना कि हाँ हमें भी नजर आ रहा है। और फिर कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा हाँ इसका तो सबूत लाना पड़ेगा। ये नहीं कि अपोजिशन को सबूत लाना पड़ेगा, मियाँ नवाज शरीफ के वकीलों को या मरियम के वकील को या हुसैन और हसन के वकीलों को कुछ सबूत लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई कागजात दिए, इसका सबूत लाना पड़ेगा, ये जाली है, ये नहीं है, ये क्या है, ये क्या नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से फोकस जो है वो वापस शिफ्ट हो गया है ऑन द रिस्पोंडेंट, ऑन द शरीफ्स। तो इस सिलसिले में वो खुश हैं इमरान खान साहब कि अब हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि भाई इसका प्रूफ लाएं, इसका प्रूफ लाएं। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या बेसिस है? अब वो उधर चले गए जजेस, उनको कह रहे हैं ये आप पे इल्ज़ाम लगाए, ये जो कागज़ आप दे रहे हैं उसके जवाब में इसमें ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। ये जो बयानबाजी आपकी तरफ से हुई है जो कि ये तरीके इंसाफ वाले पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उसमें ये तो सही कह रहे हैं कि ये यहाँ आपने यहाँ ये कहा, यहाँ आपने ये कहा, इसका जवाब दें। आगे से क्या आ रहा है? आगे से वो ये कह रहे हैं उनके जो वकील हैं, एक साहब बच्चों के वकील हैं और सलमान भट्ट साहब मियाँ साहब के वकील हैं, और वो फिर इनके स्पोक्समैन भी हैं, बैरिस्टर साहब हैं, जफरुल्लाह साहब। वो ये कहते हैं जी गम ही कोई नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। मतलब है कि जी आप सवाल का फिक्र ही ना करें, जितने मर्जी सवाल करें सबका जवाब देंगे आप। वो ये नहीं कह रहे कि जी हमारे पास जवाब नहीं होगा, बिल्कुल पूछिए।
कागजात ये मांगते हैं, वो भी ले आएंगे, ये भी। वो आराम आराम करके जिन कहते हैं ना कतरा कतरा, वो कहते हैं अच्छा पूछिए, ये टाइम दे दीजिए, ले आते हैं ये भी, ये अच्छा दे दीजिए, ये भी ले आएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि जी हम क्यों जवाब दें, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है हमसे, वो तो ऐसी बात ही नहीं कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मुझे जजों की जो जहन है वहाँ मैंने उस कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो जहन है वहाँ चिड़िया तो पहुँच नहीं सकती, वहाँ आपका जहन मेरा जहन शायद पहुँच जाए, चिड़िया नहीं पहुँच सकती। हाँ नहीं हम तो उससे जो मुझे लग रहा है नहीं पहुंचे, हमें पहुंचना भी नहीं चाहिए। क्यों? हम तजियाकार हैं, हम उनकी हर लफ्ज को ऐसे करके चपट करके पकड़ लेते हैं, उससे फिर तजिए करते हैं उसके ऊपर, फिर 4 पैसे कमाते हैं उसके ऊपर। मतलब है कि ये हम तो उस किस्म के देखिए मैं पेशा ही है, देखिए मैं तो ड्रामा करना। मैं तो बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के जो सवाल पूछे जा रहे हैं मौजूद जज साहब की तरफ से, बहसियत एक तालिब इल्म तुम कानून का तालिब इल्म सैयद साहब। अच्छा स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई थॉट स्टूडेंट ऑफ लॉ तो नहीं, अब तो आप बैरिस्टर हैं खुद। नहीं बात ये है स्टूडेंट ऑफ लॉ जो कानून वही सीख सकता है जो सीखता रहे सारी उम्र। मतलब देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पर्टिनेंट है, लेकिन उनसे एक बात ये भी जाहिर हो रहा है कि ये वो जिसे कहा जाता था एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं रही है। हाँ, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि अब अगर जज हजरात ने ये रिस्पोंडेंट्स यानी कि शरीफ फैमिली को ये कहा कि इसका सबूत दें, इसका सबूत दें, ये इल्ज़ाम लग रहा है, इसको प्रूव करें कि ये गलत है, तो फिर वो जो हमारा है जुडिशरी का इनक्विजिटोरियल या एडवर्सेरियल, उनमें से एक सिलेक्शन हमारा है एडवर्सेरियल। मतलब ये मुनीब आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत क्या आपके पास, अदरवाइज इल्ज़ाम की कोई हैसियत नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं सेठी तेरे पे इल्ज़ाम लगाया मुनीब ने, बता ये गलत है ये सही है, अगर गलत है तो बता कैसे गलत है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मगर इसके साथ साथ इस डेवलपमेंट के साथ जो उनके जहन की जो बात समझ आ रही है वो यही आ रही है कि सवाल बहुत हैं, जवाब कम मिल रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन तो एक ही है ना, क्या है? एक कमीशन बनाया जाए जो कि आराम से सारे सवाल पूछे और नून लीग को और क्यू और इन तरीके इंसाफ को मौका दिया जाए कि वो फराहम किए जाएं, वो दिए जाएं, और वहाँ कोई कोताही ना हो, कोई एक्सक्यूज ना हो कि आप दे नहीं सके, टाइम नहीं दिया हमें, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये अब मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि कमीशन बनने जा रही है। मतलब आपको लग रहा है कमीशन बन रहा है? जाहिर है, ये अब क्लिप नोट करके रख लीजिए। सेठी साहब बात यह है कि 2 चीज़ें आज की प्रोसीडिंग से कम जो मैं कर सका हूँ, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, जो हमने बात की है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिर्फ एक नेगेटिव बात आज की है कि उन्होंने कोई बड़ी बात है वो कि वो सबूत उन्होंने कोई नया नहीं पेश किया, उन्होंने जो तजादात थे बयानात में, मौक़िफ़ में, उनको ज़ाहिर किया और उन पर सवाल उठाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक वकील के लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि वो इनको रेज़ करे। PMLN के लिए या कहा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के अहले खाना उनके बच्चों के लिए या उनके लिए बात ये थी कि उन पे सवाल ये उठाया गया कि एक तो ये कोर्ट अगर कह रही है कि आपके बयानात में तजाद है, एक बहुत अहम बात जो हमने डिस्कस की। दूसरा ये कि पूछा जा रहा है अब कि जी फलानी ट्रांजैक्शन के मनी ट्रेल बताइए, फलानी ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए, वो कैसे हुई, जद्दा स्टील मिल, गल्फ स्टील मिल, सब के बारे में पूछा जा रहा है। और जो अब तक शेख साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि ये अपनी मौक़िफ़ जब कंप्लीट कर लेंगे नईम बुखारी साहब तो हम हर चीज़ का जवाब देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में स्टिंग केस होगा आर्ग्यू करने के लिए बोथ साइड। हाँ, बट वही ना, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगा ना। जैसे ये जो कतरी प्रिंस के बारे में एक डॉक्यूमेंट आया, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए ना कि इसकी लेजिटिमेसी क्या है, वेरासिटी क्या है, हमें कैसे पता कि ये सच है झूठ है। इसी तरह वो जो ट्रस्ट डीड है जो कि मरियम के दरमियान और दूसरे बेनिफिशियल ओनर्स के दरमियान है, जिससे वो बेनिफिशियरी नहीं है, वो ट्रस्टी है। तो उसके बारे में भी ये पूछा गया कि ये हमें ये बताएं ये कहाँ रजिस्टर हुई, कैसे हुई, इसकी लीगल हैसियत क्या है, इसकी क्या इसको लॉन्च किया गया कहीं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे सवाल अब खड़े होंगे और इसके फिर एविडेंस में फिर बताया जाएगा कि जी फिर सेटिस्फैक्शन देनी पड़ेगी जजेस को या कमीशन जो भी बैठेगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं मेरे हिसाब से पनामा का आज सारा केस जो था जी वो ख़त्म हो गया है और हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। असद उमर साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन एक बात जो अहमियत है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ वाली। उस पर जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने आज ये फरमाया है कि देखिए ये सारी बातें अपनी जगह, उन्होंने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए जा रहे हैं ये लग रहा है कि मियाँ शरीफ साहब के सारा उन्होंने किया। प्राइम मिनिस्टर
اور ان کے بچوں کے حوالے سے ڈاکیومنٹس دیں اور یہ ثابت کریں کہ جن فلیٹس کی بات ہو رہی ہے 2006 سے پہلے اگر ان کی ملکیت ان اشخاص کے پاس تھی تو پھر برڈن آف پروف پرائم منسٹر اور ان کی فیملی پر ہوگا. یہ پھر اہم بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں جج حضرات جو ہیں وہ بھی سارے ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں اور ہر ایک مختلف طریقے سے پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی کمپرومائز سولوشن تو یہی ہے نا کہ پھر ایک کمیشن بنا دی جائے, جا کے سارے پہلو دیکھ لیے جائیں. انکوزیٹوریل کرنا ہے, ایڈورسیریل کرنا ہے, کون سے سوال کے جواب دینے مانگنے ہیں اور کون سے نہیں مانگنے, کون سے آپ سے مانگنے ہیں, کون سے مجھ سے مانگنے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آگے جا کے طے پائیں گی. میرا یہ خیال ہے اس میں ایک ایشو ہوگا, کیا یہ بینچ جو بیٹھا ہے اس وقت, کیا یہ ٹی او آرز بنائے, ایک کمیشن بنائے گا اور اس کو ٹی او آرز یہ بینچ بنا کے اس کو دے دے گا کہ جی یہ آپ 1 مین 2 مین کمیشن بنی ہے اور یہ آپ کے یہ سوال ہم نے اٹھائے ہیں, یہ سوال کے جواب آپ طلب کریں اور آپ یہ راستہ اختیار کریں. یا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے جی ہم نے سوال کھڑے کر دیے, ہم نے بھی سوال کھڑے کر دیے مگر ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے. جو کمیشن بنائیں گے وہ کمیشن کے جو جج ہوگا یا ججز ہوں گے وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کون سے ٹی او آرز لے کے کیسے آگے جائیں گے. ہمارے ذہن میں یہ سوال آگے آئے ہیں, اس کو بھی جج حضرات آگے جو بیٹھیں گے وہ دیکھیں اور پھر آگے جو سوال انہوں نے پوچھنے ہیں وہ دیکھیں. اب یہ دو چیزوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کمیشن تو بنے ہی بنے. اب آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے کمیشن بنے. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں, لاجک, یہ جو میتھمیٹکس ہے نا 1+1 = 2 not 11, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پاسبل ہے کہ 1 مہینے کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کی چھٹی کرا دی جائے آن دا بیسس آف سوال؟ یہ پاسبل نہیں ہے لا کے اندر. یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے آن دا بیسس آف مس ڈیکلیریشن آف سم تھنگ اور دی ادر 1 مہینے کے اندر 2 ہیئرنگس کے اندر. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ نیشنل لیڈرز ہیں آف نیشنل پارٹیز, دے ڈیمانڈ ڈیو پروسیس. تو یہ ڈیو پروسیس تو صرف کمیشن دے سکتی ہے, اور وہ بھی کمیشن جس کے پاس پاورز ہو. اب وہ پاورز کون دے گا اس کمیشن کو؟ ایک تو انکوائری کے پاورز ہوتے ہیں نا, انکوائری اپنی جگہ پہ ہو گئی تو مگر اس کی جو پنشمنٹ ہے کیا وہ بھی پاورز دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ عام طور پہ کمیشنز آف انکوائری ہوتی ہیں, کمیشنز آف اومیشن اینڈ کمیشن نہیں ہوتی. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہی بینچ فیصلہ کرے گا اور کر کے پھر یہ کمیشن بنائے گا اینڈ دین دس تھنگ ول پروسیڈ. اور اس کے لیے وہ 8-10 مہینے کہیں بھی نہیں گئے. ایک چیز جو سیٹھی صاحب اہم یہ ہے کہ آج بھی جناب نعیم بخاری صاحب جب کچھ ڈاکیومنٹس کا حوالہ دے رہے تھے یا چیزوں کا حوالہ دے رہے تھے تو آج بھی معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ اخباری تراشوں کے اوپر آپ ریلائے نہ کریں, کیونکہ اگر اس کے بیسس پہ کہا گیا تو پھر جناب عمران خان صاحب کے خلاف بھی انگریزی اخباروں میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ دیا تو پھر آپ کے موکل کو بھی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے نہیں ہوگا ون سائیڈڈ, کبھی بھی کوئی جوڈیشری نہیں کر سکتی. اور یہ سوال سب سے اہم سوال جس کے اوپر ابھی تک توجہ نہیں دی گئی, جس کا شاید کھوسا صاحب, جسٹس کھوسا نے شاید اس کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا جی یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں مگر باتیں ایک طرف ہو رہی ہیں بڑے میاں صاحب کی, ایک طرف ان کے بچوں کی ہو رہی ہیں, ایک طرف بیٹی کی بھی ہو رہی ہے. اور بھئی میاں نواز شریف کہاں گئے جس کے اوپر جو سارا بوجھ ہے وہ سارا میاں پرائم منسٹر کے اوپر آ رہا ہے. پرائم منسٹر کے اوپر تو زیادہ اس بات کہنا نہیں کہ وہ یہ کہ ان کی بیٹی وہ ڈیپینڈنٹ تھیں یا نہیں تھیں, وہ اسی کے اوپر. اب مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ تو ایک کرپشن کا تو الزام وہاں نہیں آتا نا, وہاں تو مس ڈیکلیریشن وہ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ غلطی سے ہو سکتا ہے تو عمران خان کی بھی مس ڈیکلیریشن ہے. میرا یہی پوائنٹ تھا. اگر میاں صاحب کی چھٹی کراتے ہیں اور مس ڈیکلیریشن تو پھر عمران خان صاحب بھی نہیں بچتے. انہوں نے بھی اپنی آف شور کمپنی نہیں ڈکلیئر کی جو کہ ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تھا ہی کچھ تو میں ڈکلیئر کیا کرتا, وہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ان کا یہ تھا کہ وہ غلطی سے پہلے آ رہا تھا تو وہ ویسے ہی چل پڑا. وہ ایکچولی وہ تو ہی واز ناٹ اے ڈیپینڈنٹ. وہ تو مطلب اس کے ساتھ یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا دے آر ناٹ دی اسٹف آف کرپشن ہے. دیکھیں یہ تو بات بڑی جو پرائم منسٹر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا مس ڈیکلیریشن, یہ بھی بات سبجیکٹ ٹو انکوائری ہے, بڑے آرام سے ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ تھیں یا نہیں تھیں. یہ اور ان کے انویسٹیگیشن ہو تو پتہ لگ جائے گا. ان کے میاں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی, she was married so therefore she was never a dependent on after she got married she was not dependent on him. اچھا ایک بات آج جو
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी। हम ज़रा इस मामले से आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी कि हम इस फैसले के खिलाफ, अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो कहते हैं हम अपील नहीं करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपील तो होती भी नहीं, ऐसे मौके में रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं उनका मकसद ये है कि वो हम रिव्यू भी फाइल नहीं करेंगे। हाँ देखिए, आई थिंक जिस तरीके से उनके वकला जवाब दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंट बड़े लगते हैं। पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी प्रूफ होता है मैं कोई अपील भी नहीं करूँगा, आई विल गो होम, आई विल एक्सेप्ट द जजमेंट, कोई अपील नहीं। सो वो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कहा है, और उनके वकला भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि ये आज शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि उसको पैनमा तरमीम कहा जा रहा है, कि ये पैनमा के जो फैसला है, मुतफक्का फैसला, उससे बचने के लिए या उसको कोई उसका हल ढूंढने के लिए, उसकी रेमेडी के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब पीपल्स पार्टी ने ये प्रपोज की थी 1 साल पहले तो नून लीग ने इसको अपोज किया था। अब पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अलबत्ता इन प्रिंसिपल अगर कोई सुओ मोटो कोई चीज़ हो सिंगल बेंच में, तो जहाँ सुओ मोटो और इस किस्म की चीज़ें जहाँ आ जाती हैं, वो एक ज़माने में, आजकल तो सेठी साहब देखिए सुओ मोटो की जो तादाद है वो बहुत कम है। आजकल अब तो कम है, मगर जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में बड़ी एक्टिविज्म थी, अब तो बड़े कॉशियसली जज साहिबान इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, मगर वही बात वही है ना कि इतनी पोलिटिसाइजेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ रहा था कि जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं मीडिया के अंदर। हालांकि वेरी ऑनरेबल पर्सन, ऑब्वियसली, और उनके ऊपर इल्जाम के जी ये वो, उन बेचारों को मतलब कैन यू इमेजिन हिज सिचुएशन कि वो अदालत में बैठ के कह रहे हैं कि यार ये क्या मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, ये क्या ये इल्जाम लग रहे हैं। वो तो खैर मेरे ख्याल में पैमरा ने भी उस पर एक्शन लिया है कुछ नहीं, मगर मतलब न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ। वो जुडिशरी को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। सर्टन क्वार्टर्स जो हैं वो जुडिशरी को और इंडिविजुअल जजेस को अंडर प्रेशर लाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा जो नए आर्मी चीफ के ऊपर आने से पहले ही एक प्रेशर टैक्टिक्स उनके खिलाफ शुरू हो गए थे एक सेक्शन मीडिया में। तो ये चीज़ों को चलाने वाले लोग होते हैं और प्रेशर लाने वाले लोग होते हैं, और वो काफ़ी वसी उनके पैमाने पर वो ये काम करते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और सज़ा देने की ज़रूरत है। ठीक, और वाकई कम अज़ कम ये जो अदालती मामलात हैं इनके हवाले से, क्योंकि एक केस है जिससे नेशनल लीडरशिप जुड़ी हुई है, एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ है, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो कम अज़ कम इसके ऊपर तज्जिया करते हुए मैं यही कहूँगा कि एहतियात बहुत बरतनी चाहिए, क्योंकि मौजूद जज साहबान है, किसी किस्म की कोई गलत बात मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। एक बात जो सेठी साहब हम दोहरा देते हैं वो ये कि आपकी उम्मीद या आप प्रिडिक्ट ये कर रहे हैं कि जिस तरह से मामला जा रहे हैं, उम्मीद नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मामला जा रहे हैं इसकी जो एंड रिजल्ट है वो एक कमीशन होगी, और उसके दो पहलू होंगे। क्या वो कमीशन खुद अपने TORs बनाएगी या यही बेंच कमीशन भी बनाएगा और कमीशन को TORs भी बना के दे देगा। मैंने बड़ी क्लियर कट ये बात कर दी। ओके, सेठी साहब ने बड़ी क्लियर कट ये बात कर दी, और इसी क्लियर कट बात पे मैं ब्रेक ले लेता हूँ। क्लियर किस्म वापस आते हैं मजीद क्लैरिटी के साथ, हमारे साथ रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और आज एक बहुत बड़ी तकरीब भी थी। लेकिन इस गुफ्तगू से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक क्लिप दिखाऊं। यकीन मानिए उसको दिखाते हुए मुझे भी उतनी तकलीफ़ हो रही है जितनी आपको उसे देखते हुए होगी, लेकिन उसे ज़रूर देखिए और वो फिर उससे कुछ सवाल जन्म लेते हैं। मोहतरम आबिद शेर अली साहब आज क्या फूल घेर रहे थे, क्या फरमा रहे थे, ज़रा देखिए। मैं सवाल करता हूं कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में स्प्रिंट लगी हुई थी करप्शन की, अरबों डॉलर लूट के ले जाए गए। बिलावल साहब से मैंने उस दिन भी सवाल किया था, इनकी आंटी अयान अली किसके पैसे लेकर जा रही थी? इनकी आंटी अयान अली ने अरबों डॉलर लेकर गए और पता नहीं कितनी मरतबा लेके गई। और उसके बाद इनके अंकल जो शर्जील अंकल हैं अरबों रुपए लेकर गए, इनके घरों से 3-3 अरब रुपए निकले, लेकिन उसका एहतसाब बिलावल साहब आपको देना पड़ेगा। आप
अंकल टॉम क्रूज बनकर आए हैं, किसी को चाचा पुकारते हैं, किसी को अंकल पुकारते हैं, किसी को फुप्पी पुकारते हैं। लिहाजा आपसे कौम एहतसाब मांगेगी। आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? किस चीज का डर है उस शख्स को? आपकी वालदा मोहतरमा बेनजीर शहीद का नाम भी पैनामा पेपर्स में है, उसका बेनिफिशियरी ऑनर कौन है? आप अपना जवाब दें। आप भी, आपके अंकल टप्पी मुजफ्फर टप्पी, जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूट के, किसके नाम से? और जो आपने जुल्फकार मिर्जा से शुगर मिलें छीनी, उसका सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे कि आप एक सिनेमा चलाते हुए आप खरबपति बन गए। बिलावल साहब, आपको अब अपने अंकल, आंटियों और फुप्पियों का हिसाब किताब देना होगा। ये उतना ही था जितना हम आपको दिखा सके। इसमें कुछ बातें ऐसी भी थी जो शायद मैं समझता हूँ कि नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन सेठी साहब, बात ये है, वो एक तरफ हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि कंडक्ट बड़ा ज़बरदस्त और मिसाक जमहूरियत, सब कुछ, पार्लियामेंट के अंदर ऑन बोर्ड लेने की बातें, सब कुछ। ये कॉन्डक्ट क्या है ये आबिद शेर अली साहब का? यार, आबिद शेर अली साहब तो इसी किस्म की ज़ुबान पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब इनके ख़िलाफ़ भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। ये ट्रेड कंटेनर के ऊपर क्या बातें नहीं हुई, किस किस्म की बातें नहीं होती थी वहाँ से, और वो सारे हम क्लिप्स दिखाते थे। तो ये तो उसी किस्म की ज़ुबान है और उसी किस्म के ख़यालात का इजहार किया जा रहा है, जिस किस्म के हम पहले भी सुन चुके हैं दूसरी सियासी जमातों से। पहली बात तो ये, तो मुझे कोई इससे आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद दिस या कोई शॉक्ड एट दिस। और आजकल इन्हीं चैनल्स के ऊपर ऐसे एंकर्स भी बैठे हुए हैं जो मेरे बारे में और आपके बारे में और इस किस्म के लोगों के बारे में इससे भी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह भला करे। तो छोड़ दे ना, ये ज़ुबान को छोड़ दें, अल्लाह भला करे। यहाँ कोई कानून नहीं है कि किसी को कोई रोक सके, अल्लाह का खैर सल्ला। अच्छा, अब भाई आप कि ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? आई थिंक हो ये रहा है कि नून लीग ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट हुई हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो झुकी हुई है टूवर्ड्स द पीटीआई पोजीशन। हालांकि वो बिल्कुल नहीं, वो पीटीआई के साथ भी उनके इख्तिलाफात हैं, और हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग रखे जाते हैं कि कोई चाय पिलाता है, कोई लितर मारता है, और इनका तो रोल ही, आबिद शेर अली साहब का तो रोल ही ऐसे रहा है कि इनके हाथ वो छित्र दे देते हैं, लगे जो जिड़ा होता है लगा दे। उधर शेख साहब के पास है, शेख रशीद साहब के पास भी वो एक नहीं दो लेके फिरते हैं। और इन्हें कहा जा सकता है कि वर्बल छितर। नहीं, वही ना, दैट्स व्हाट आई मीन। तो हर पार्टी में और इस किस्म के होते हैं। अब मैं क्या कहूँ आप, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द कोर इशू कि ये आर दे गोइंग सेपरेट वेज और नॉट। बात यह है कि बिलावल इज़ नाउ थ्रेटनिंग कि 27 तारीख को ही विल डिमांड सर्टन क्वेश्चंस एंड ये और वो। नहीं, उनका डिमांड्स तो आ गई हैं, डिमांड्स तो आ गई हैं, लेकिन जवाब नहीं है। जवाब नहीं है और जवाब मिलना भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब तक पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोई अपने रूट्स नहीं बनाएगी, पावर का इजहार नहीं कर सकेगी। मौला बख्श चांडियो साहब ने कल भी रिस्पॉन्ड किया था, आज भी वो कर रहे थे, बारे में वो कह रहे थे कि पैनमा हिट करेगा और पैनमा नहीं छोड़ेगा मुस्लिम लीग नून को। एक बात कम से कम मैं आबिद शेर अली साहब के हवाले से ये कह दूं कि आज इनकी ठुकाई हो चुकी है। अच्छा, हाँ, और इनकी ठुकाई प्राइम मिनिस्टर से हुई है। रियली? ये मैं आपको अपनी चिड़िया से खबर दे रहा हूँ, इनको डोज मिली है कि From the Prime Minister कि ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं और किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यानी कि जिसे वो कहा जाता है ना, इस तरह की जुबान अब कम से कम आने वाले दिनों में तो ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। वैसे दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई नोटिस लेके कई दफ़ा नहीं भी लिया जाता, लेकिन अभी वो कुछ देर पहले चिड़िया से पता लगा कि ठुकाई हो चुकी है। एक्सीलेंट। सेठी साहब, मतलब शट अप कॉल। जी हाँ, पोलाइट तरीके से हम ये कह सकते हैं, लेकिन वैसे लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया ठुकाई हो चुकी है। अच्छा। अब सेठी साहब, बात ये है कि जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 27 तारीख तक मैं इंतजार, 27 दिसंबर के बाद वो कहते हैं जी दमादम मस्त कलंदर होगा और हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी एहतजाज करेंगे, मैं अपनी फोर्स तैयार कर रहा हूँ। अरे सेठी साहब, बात यह है कि जिस तरह का एहतजाज जनाब इमरान खान साहब करते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 27 दिसंबर के बाद मैं फोर्स तैयार कर रहा हूँ और एहतजाज होगा, उस तरह का एहतजाज कर सकते हैं जैसे पीटीआई वाले? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसकी भी एक प्रेडिक्शन मैंने की थी कि एक स्टेज आएगी ये सारी मुहिम में
کہ پیپلز پارٹی بھی یہ دھمکی دے گی اور پھر ایکچولی کوشش کرے گی کہ شو آف فورس آن اسٹریٹ کی جائے. مگر اس میں اور عمران خان کی اسٹریٹ پالیٹکس میں فرق ہے. پی 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 کی اسٹریٹ پالیٹکس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تاریخ راہوں میں پڑے ہیں, ہمارے پاس بھی فورس ہے, مگر ساتھ یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مگر ہم سازش کا حصہ نہیں ہیں, ہم گورنمنٹ کو قانونی طور پہ اتارنے کی کوشش ضرور کریں گے مگر اسٹریٹ پاور کے ذریعے ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم صرف اسٹریٹس کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں کہ وی ہیو دا فورس آلسو. تو یہ کریں گے. اب سوال میرے لیے یہ نہیں تھا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے, میں نے کہا تھا یہ کریں گے اور یہ کرنا بھی چاہیے ان کو, بیکاز لاجکلی اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوتا تو میں ان کو یہی کہتا کر کے دکھاؤ نا یار, کچھ تھوڑی جب مسل شسل فلیکس کرو ذرا, باہر بیٹھے ہو تو پتہ تو لگے کہ تسی بھی ہے. ہاں تو خیر وہ تو اب سوال یہ ہے کہ کہاں کرنا ہے, پنجاب میں کرنا ہے یا سندھ میں کرنا ہے یا اسلام آباد کرنا ہے, یا اسلام آباد کرنا ہے یا کراچی شہر میں کرنا ہے. اب اسلام آباد میں تو بات نہیں بنے گی, پنجاب میں بھی بات نہیں بنے گی, بڑا مشکل ہے ان حالات میں 10 دن کے اندر اندر 20 دن کے اندر اندر. نہیں 27 دسمبر ابھی تو تقریباً مہینہ تو پڑا ہوا, مطلب 10 دن 15-20 دن اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ہاں, مگر اگر ٹھیک طرح آرگنائز کیا جائے اور ہر کنسٹیٹیونسی میں جینیونلی پیسے خرچ کیے جائیں, پیپلز پارٹی بلاول اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بسز کا انتظام ہو, یہ ہو, تو ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی کے سپورٹرز تو ہیں نا, تو ان کو نکالا تو جا سکتا ہے. 5-5 ہزار 3-3 ہزار کی ووٹ بینک تو ہر جگہ پہ ابھی بھی ہے نا پرانا ان کا, تو 10-15 ہزار بندہ اکٹھا کرنا پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہے. مگر کیا پیپلز پارٹی کے اندر اتنے لیڈرز ہیں, موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو کہ ان کو باہر نکالیں گے؟ اس لوگوں کو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے اس وقت, کیونکہ یہاں کوئی کیرزمیٹک لیڈر نہیں ہے اور بلاول خود آن ہز اون نہیں کر سکتا. ابھی انہوں نے کائرہ صاحب کو اور چاند صاحب کو لگایا ہے, وقت لگے گا ان کو پاؤں پھیلانے میں اور اپورٹ بیس کو اکٹھا کرنے میں, بیکاز پیپلز پارٹی has been out of action for such a long time. تو it will be easy to do it in Karachi or indeed in interior Sindh, گڑی خدا بخش پہ کر سکتے ہیں, مگر پھر وہ بات نہیں بنتی. امپیکٹ تو آتا ہے جب آپ ادھر کرتے ہیں, اسلام آباد امپیکٹ آئے گا اگر آپ اسلام آباد یا لاہور شہر میں کریں. تو اگر تو بلاول بھٹو صاحب کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی رسک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو کامیاب نہ ہوا, پتہ لگا جی 3000 بندہ سی, تو پھر تو لائن بالکل ہی پٹ جائے گی, جو تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ بھی پٹ جائے گی. اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں تو then it will be a very good thing for the reorganization of the party, اور پارٹی کے اندر وہ اسپرٹ انجیکٹ کرنے کی ضرورت کہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو اور باہر نکالیں. اچھا اس کے اوپر میرے ذہن میں 2 سوال ہیں, لیکن بریک کا وقت ہے یہاں پر, جب بریک سے واپس آئیں گے اس پر بات کریں گے. کچھ بات ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے بھی پاس آتی ہے. پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. سیٹھی صاحب سوال 2 تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کہ جس پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوبارہ جنم ہو رہا ہے, اس کو ری انوینٹ کر رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ کس حد تک ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیے بائی الیکشنز کچھ عرصہ پہلے ہوئے, یہ تقریباً اب کہا جا سکتا ہے 1 سال پہلے بائی الیکشن ہوا گیا, 11 مہینے پہلے NA 122 کا. تو حالت یہ تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے, لوگوں نے اس بات پر بھی نہیں ایکسیپٹ کیا کہ آصف زرداری صاحب کی تصویر بھی نہ لگے بینر کے اوپر. ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اسٹیبلش خود کو کس طرح کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں کچھ بات کروں گا, شاید کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کڑوی لگے, مگر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت سے پیپلز پارٹی لوگوں کو بات پسند بھی آئے گی جو میں کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب 15-20 دن میں واپس آ رہے ہیں. اچھا 1.5 سال باہر رہے ہیں. اس 1.5 سال میں خود کہتے ہیں کہ موقع ملا ہے بلاول کو دورہ کرنے کا, سیکھنے کا, خود فیصلے کرنے کا, اور نیا CM بھی بن گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بات چڑیا کی بتاتا چلوں کہ جب فیصلہ یہ ہوا کہ قائم علی شاہ صاحب کو الوداع کہنا ہے اور مراد علی شاہ صاحب کو خیر مقدم کرنا ہے, تو قائم علی شاہ صاحب نے دبئی میں زرداری صاحب سے یہ کہا کہ مجھے 3 ماہ اور دے دیجئے, تاکہ وہی ہوتا ہے میں ڈگنیفائڈ ایگزٹ کر لوں, یہ بلا کے میری چھٹی کرا دوں. تو زرداری صاحب کے پرانے تعلقات ہیں, وہ سارا کچھ ہے, تو ان کا انکلینیشن یہ تھی کہ شاید ہاں ٹھیک ہے, نو پرابلم, 3 مہینے اور کر لیں. مگر بلاول نے اس کو کہا نو. یہ میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں, اندر کی چڑیا کی خبر. اور دین زرداری صاحب اور سامنے کہ نہیں شاہ صاحب اب, تو دیٹ واز ویری گڈ کہ بلاول خود فیصلہ کرنے لگے ہیں اور ان کو کچھ چیزوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا جو ان کا یہ بیان تھا کہ نہیں انکل آنٹی جو بھی ہے ابھی آپ جائیے شاہ صاحب.
اور پھر موقع دینا مراد کو جس کو مطلب میرے خیال 8-10 سال تو ہو گئے ان ویٹنگ ان دا ونگز 2002 سے جب سے انہوں نے الیکشن لڑی اور بڑے پڑھے لکھے اچھے سوچے سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے ڈیول نیشنلٹی چھوڑ دی اپنی ایم پی ایزم چھوڑ دی پھر اس کے بعد پھر الیکشن کرائی پھر اس کے بعد الیکٹ ہوئے پھر فائنانس منسٹر تک بنے پھر کیا کیا نہیں انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بعد 2 نوجوان بلاول تو نوجوان ہے مراد از ناٹ بٹ اسٹل مطلب وہ جو امیج ہے نا بلاول کا بھی اور مراد کا بھی دس از اے گڈ کلین امیج تعلیم یافتہ کوئی داغ نہیں کسی قسم کا willing to work اور میں سمجھتا ہوں اب فار ایگزامپل مراد علی شاہ نے 7 شریف وہاں اس کو صاف صوف کر کے ٹھیک کر دیا مگر نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کیونکہ کوئی پروپیگنڈا ہی نہیں ہے آپ 7 شریف ٹھیک ہے نا یہی لوگوں کا. کراچی میں اگر آج مراد علی شاہ صاحب کراچی میں ہاتھ ڈالیں اور کراچی کو صاف شفاف کر دیں سارا پاکستان کہے گا یار کمال ہو گیا یہ چیز ڈور کار کے دکھا دیے. پرابلم کیا ہے کرنا بھی چاہیں تو یہ لوکل گورنمنٹ ورسز پروونشل گورنمنٹ یہ سارے ایشوز چل رہے ہیں. آنیسٹلی اگر آپ مجھے پوچھئے تو اگر شاہ صاحب ایک ڈیمونسٹریٹ کر دیں اس قسم کی چیز تو یہاں تو لوگ بہت جلدی ماڈل دے دیں نا لوگوں کو. ہاں لوگ بہت جو نظر آئے کیونکہ لوگ تھکے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی کر کے دکھاؤ. اسی لیے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں کوئی ریڈ ٹرینز آ رہی ہیں اورنج بن رہی ہے پلانٹ لگ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لگتا ہے ایسے کہ دن رات کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا اور یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں دن رات کام ہی نہیں ہو رہا سوئے ہوئے سارے تو ابر پرسپشن تو بہت فرق ہے. ابھی بڑا اچھا ہے نا کہ سیکیورٹی بھی بہتر ہو گئی ہے. اب بلاول صاحب نکلے ہیں پنجاب میں آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اب 4 5 7 8 دن بیٹھیں گے اس کے بعد آئیں گے جائیں گے تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے لوگوں کو لگایا ہے جن میں ابھی بھی موٹیویشن ہے جذبہ ہے اب اور بھی لوگ لگانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے لیے اور مراد علی شاہ کے لیے ایک چیلنج ہے ایکچولی 2 چیلنج ہے ایکچولی 3 چیلنج دیکھیے ساتھ ساتھ آمد ہو رہی. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ انکلز اینڈ آنٹیز کی چھٹی کرائی جائے. انکلز اینڈ آنٹیز اینڈ پھپھوز نمبر 1. نمبر 2 زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ باہر ہی رہیں. دیکھیے میں نے کہا تھا کڑوی باتیں کروں گا باہر رہیں پوچھیے کیوں پی ایچ ڈی ان پالیٹکس اس سے بہتر پالیٹکس سکھانے والا کوئی نہیں ہے مگر باہر کیوں رہیں تاکہ بلاول کو اور مراد کو دونوں کو سپیس ملے اور لوگ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ابھرتی ہوئی لیڈرشپ یہ نہیں کہ پیچھے سے ابو اور پھپھو بیٹھ کے ابھی بھی وہ سٹرنگز پل کر رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو سپیس ملنی چاہیے اور پھر یہ کچھ کر کے دکھائیں ہمیں تاکہ ہم متاثر ہوں. ایک طبقہ جو کہ اس وقت رورل ایریاز میں نون لیگ کی طرف چلا گیا اربن ایریاز میں پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا وہ اوریجنلی پیپلز پارٹی کی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس فالوئنگ تھی اس کو واپس لانا ہے. اور سوال ان کے لیے یہ ہوگا انسپائر ان کو کون کرے گا ان دونوں پارٹی سے واپس کون لائے گا اور کون سے ایشوز کے اوپر لائے گا. اس کے اوپر ایک پروگرام کرنا چاہیے ہمیں وہ کون سے ایشوز ہیں جو پیپلز پارٹی کو ٹیک اپ کرنے چاہیے پیپلز پارٹی کو حقیقی معنوں میں دوبارہ جنم دے سکتے ہیں ری انوینٹ کر سکتے ہیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.